alim, iblis penter. Iblis ka pangeran tauhid jangan ditanya. Iblis ka pangeran ngucak Robbi. Tuhanku. Ngako. Coba iblis ni kata endi sampungan ka Allah endek keng kareng orang nga Allah tak endek. Ka pangeran poron keng ka kekasih na pangeran tak poron esoro asojud ka Nabi Adam nguntap sombongnya aromasa lebih bagus lah tak endek wala tak mau embian dadi ring mandi nika bagus geng mandi melolo tak bagus mun tak di ilmu napa boleh membahan di ilmu embian mandi gak kadisera isihona olil alim sana alim mandi ya bah keduan santre bad hebat engki bad hebat santre apa gasat thank you ke Zaini Hadratus Syekh Hashim Asy'ari Jombang dan lain luar biasa lah petermian manteran di ilmu amin manter mandi ya segelak saya kojak sambungan tu kan meleh mandi saya kojak mandi daripada setrum mawah waro lampu apa sakit tok matok ya raja kebaya pagi ya mun tahu di pada man gasa keng mon nika odi bahtera nika mandi nyaman sambungan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para kiai, para ustaz, guru ngaji, tokoh masyarakat, pemuka agama ben para sepo seterhormat. Wa nakhussu bidzikri sahibal fadilah Kiai Haji Muhammad Muslih Adnan, pengasuh pondok pesantren Nahdlatul Ta'limiyah Pamekasan. Muga-muga beliau senantiasa paringana serak berkat ben Gusti Allah. Allahumma. Kiai Haji Khalil Abdul Malik bin Kiai Haji Salwa Arifin sebeten kaula jugan amul jeeki, pengasuh Madrasah Diniyah Miftahul Jannah Al Ustaz Nito beserta segenap Dewan Asatidah seabento aladin potra-potre dan kula ben panjenengan sateja. Muga-muga kasadejana baik potra sing ngaji, orang sepo se abiyayai, juga nan guru se aparing buruken, ben kasadejana se terlibat ede lemah
misami terus meluakilian totaan kebagusan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma. Tokoh masyarakat, kepala desa beserta segenap karabat epon tantona sadeja panitia pelaksana pengajian umum dalam rangka haflatul imtihan se alhamdulillah sore samangken Kak Dinto dan kula ben panjenengan rajeke bisa dadi bagian dari sengum pagi nyampagi ben ngaramiyaki. Alhamdulillah. Manter akumpola kita ngaulia ridhona Allah. Manter akumpola kita detia tambena sekena sambungan. Allahumma akumpola kaula muka ridhona akumpola kaula muka ridhona akumpola kaula muka sampunga akumpola kaula muka sampunga akumpola kaula muka sampunga. Alhamdulillah. Kaula kan abri kode rim mata kok tak makan. Kadang colok pon ambu tabuan na offset talebet. Mantur pada ekatare ma'a. Amin. Allahumma. Alhamdulillah. Kita nikah saat samangken abdeeki haflatul imtihan belekana potra potrena dan kula ben panjenengan parluwe karjei salamete kaangkui dua eki dek ka Gusti Allah. Ilmuna seeka oleh manter barokah manfaata. Tanto tak gun pera atambe ilmuna malolo tapi manter terus patombua sambungan dalam atena dek ka Allah Rasulullah ben segenap ring orenga Allah ben Rasulul. Sebab ilmu ben sambungan nika tantanetan tak ekening pesa. Ilmu ben sambungan nika tak ekening pencar. Ibarat kalampi ben songkokna, kopi ben rokokna. Kopi malolo tade rokokna, celok colokna. Rokok malolo tade kopina, korang ku besar sana. Tapi munting pun kopi dipadukan dengan rokok, insya Allah eki berut sirusen ekalak dekat teben. Kau besar tak kau besar. Terus napa terus? Dan kula acare ta'ah. Dan kula acare ta'ah. Dan kula acare ta'ah. Ngiding pian ki. Alhamdulillah. Dimin ki bede nang epon duk tepak bulan Ramadan dan kula ngadep ka pendopo guru den kula ke Khalil As'ad. Pas beliau aisyarah kaden kula astana sapa nikah. Sret. Alhamdulillah kaula paham artena pakon ngalak buku ben epen. Bede debu setantona pakon toles kaden kula. Nah pada buna waktu kepanika manusah nikah tantaretan di samping andi ilmul ulama juga kotu andi nurul aulia. Artena di samping andi ilmu pengetahuan
tak kalah pentingnya abekna juga kotu andi sambungan terusan debu orang ria mun kun perak andi ilmu tapi tak andi sambungan pada ben agebai lating bese malolo tade becena eta taaki sakalian ronggeng orang mun kun perak andi sambungan malolo pas tade ilmuna pada ben agebai lating bece malolo tade besena eta taaki sakalian potong tapi mun ilmu ben sambungan na imbang Arya pada ben orang agebai lating bese ben becena seimbang kia tajam kuat koko larang regena ni kamun pon orang bisa menyatukan ilmu ben sambu mantir era ceki ana amin Allahumma seka emak ekade ekina tergantung beda orang ni kadang-kadang ilmu na ka ada esare sambungan na etoro aki beda orang se sambungan na ka ada eka oleh pas ilmu na esare etambe eki alhamdulillah Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin Rabbi Tuhan abdina habli muka ajunan ngarunia akia dek ka abdina hukman pangauningan tentang hukum-hukum ma ajunan pemahaman dek ka syariat ta ajunan gempangnya ilmu pengetahuan nika ilmu na epaka ada puru wa alhiqani bis salihin pagabungaki abdina parantep aki abdina pacangke aki abdina papolongaki abdina kalaben orang-orang sesoleh tanto para beliau nikah kekasih pelianna Allah subhanahu wa ta'ala sepimpinanna puncong rajana kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manter kita kuasa teja amin Allahumma gabungkanlah kami dengannya muliakan kami dengan an-nurnya gabungkanlah kami dengannya muliakan kami dengan an-nurnya amin Allahumma beda ilmu naka ada puru sampungan beda sesampungan ka ada puru ilmu ternyata buruk cuken ben pangeran qad ja'akum minallahi nurun wa kitabum mubin sungguh telah datang kepadamu sekalian minallahi dari Allah nurun cahaya kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nika lambang dari sampungan wa kitabum mubin dan kitab yang menjelaskan napa kenika Al-Qur kan mangkana kanjing Nabi ben Al-Qur'an ta ekening pe kanjing Nabi ben Al-Qur'an ta ekening tak ekening pencar ibarat buja ben acen na kuropon nyitong dadi mun pas kaula ben panjenengan ketemu kapote kocak buja pas cilet ternyata tak acen tepung berarti mun pas ketemu ka acen cilet ternyata beni buja gereng ke nikah mungkin apa ingki terus napa terus dan kula saporana inggi dek kapanitia kong langkong tak alengki neng iatas
Benih keng margena tak endek kapentas. Tapi keng karena aku tak bisa jauh-jauh darimu. Ce asorak-sorak kaula pun ndik bini saporana. Tak bengal muka cabang. Mantir barokah amin Allahumma. Terus napa terus? Empian tak lempo ki. Mon bede selempo ki bemaropu pun. Kaula tak kira ngusuk tak kira ngambul. Ngapa jak korsena kaula lembuk. Empian maropu kaula maropu lagi ya. Ayo kita tidur berjemaah. Mantir barokah amin Allahumma. Jadi ilmu ben sambungan nikah penting. Al-Quran ben kanjing Nabi jak pesa jak pencar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalina ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Terus napa terus? Yasin kanjing Nabi wal Qur'anil Hakim Al-Quran innaka laminal mursalin kanjing Nabi ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim Al-Quran kanjing Nabi Al-Quran kanjing Nabi Al-Quran elek sanglek ben pangeran tak sebut kanjing Nabi Al-Quran Al-Quran sanglek anika agem beregi pajet kanjing Nabi ben Al-Quran tak oleh pesa kanjing Nabi ben Al-Quran tak kening pen kanjing Nabi ben Al-Quran lagu nika masuk ke pertanyaan tidak abek pon mate napa punten masuk kaula ben panjenengan tak tanya agi marrabbuka malolo engki napa engki kasang kumare marrabbuka siapa Tuhanmu Allahu Rabbi Allah Tuhanku senga bede kanjing Nabi ben Al-Quran wa man nabiyuka siapa nabi nabekna cok pot malopot pagenna sambunganna doki tanya aki waman nabiuka siapa nabi nabekna kanjeng doso monta epor-por colok naben malaikat enggi napa enggi saporane iki den kula muntor mator bekasar detik den kula ring situ bende kate murah tak pate pade ben bende samun bende sa alos dadi takok ibu di bodo se akar retek jori acakna santrena ki holil macek kasar rarah oh beda kelas besti. Mun beliau ke Khalil As'ad kura dokter spesialis mun kaula dukun potong kan mangkana kau tu siap perro kau tu siap telpotel semua terserah padamu aku begini adanya ku hormati keputusanmu apapun yang akan kau katakan ya aca colokna mantir barokah amin Allahumma. Anapa abek neng ekan jemak parlo andi sampungan tantaretan terus akina napa punten terus akina napa punten alhamdulillah mantir barokah amin polana ilmu nikah tak ajamin abek salamet jelas engging ilmu tak ajamin abek salamet kalamun pacet ilmu nikah ajamin abe salamet tantona iblis termasuk makhluk sesalamet tapi pertanyaannya iblis nikah salamet napa calaka iblis nikah ontong napa palang padahal iblis urusan ilmu jangan ditanya ambian mun oning nyamadegi nga iblis nikah Azazil pernah padeti pimpinan na para malaikat dadi jok saking nganyama Azazil kan tek ben asma na para malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israil pastoro aki Azazil kasangku malaikat kia jok toro iblis kene kah iblis alim iblis pinter iblis ka pangeran tauhid jangan ditanya iblis ka pangeran ngucak Robbi Tuhanku ngako coba iblis nih kata endi sampungan ka Allah endek keng karing orang nga Allah tak endek ka pangeran poron keng ka kekasih na pangeran tak poron soro asojud ka Nabi Adam nguntap sombongnya aromasa lebih bagus lah tak endek wala tak mau
Ayo asojud ba iblis. Para malaikat esura asojud kapi. Asojud illa iblis. Iblis saya tak endak. Aba wastakbaro. Sela abu na tak endak ki menyombongkan diri. Berema sombongnya. Ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Abtina lebih bagus dari Adam. Caringan abtina cipta dari apoi Adam cipta dari tanah. Mak bodoh apoi asujud ka tanah tak level sakali. Yang bener aja. Iblis kan mangkana alhamdulillah dan kula ngabes oke orang Gunung Anyar dan sekitarnya kong langkong neka manter esalamat akina dari penyakit sombong. Termasuk kencenga abe ngaji saat samangken tabuka na abe hadir ka majelis pengajian saat samangken manter tetia ngerteng-ngertade na kasombongan dalam ate ben manter ate kita tak tongko ana penyakit sombong karena sombong ni kata senengi pangeran sebab kenika sifat sekhusus namung ia gemben Gusti Allah kau leben panjenengan tak oleh rok ngirok mun rok ngirok berarti nantang ka Gusti Allah tak bisa masuk swarga kau leben panjenengan naudzu terus napa terus alhamdulillah dan kula saat samangken nika tantaretan sareng panjenengan engkita ore nika tempat pengajian nika halaman madrasah diniyah Miftahul Jannah nika mantur tetia bedongku tantaretan bedana pernyoonan kita berema carana tun kula ben panjenengan ning eka anje mau di sampungan banyak carana. Engkimun ka Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan rombongan na kekasih na pangeran tantot kita kalaben cara mabenyak solawat ka Kanjing samangken nika tangkel setong bulan Syakban leres enggi Syakban nika kocak bulan na Kanjing Nabi bulan Syakban ayat yang memerintahkan solawat ben salam patoron ben Gusti Allah ka Kanjing Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saungkuna Allah ben para malaikat Allah ni kepada asolawat ka Kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut ka ada malaikat neng nomor 2 pas etoroaki orang-orang seiman ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman sallu alaihi bersolawatlah kamu sekalian kepada baginda Nabi Muhammad wasallimu taslima haturkan salam sejahtera penuh kedamaian manter kita era cike ana amin Allahumma kan mangkana kita samangken nika tantaretan apunapa mak begitu para guru getol menganjurkan masyarakat mau di majlis solawat nariyah dan kula ce mutta beliau Sayyidi Syekh Khalil As'ad neng tahun 2000 beluk dimin semadebu setong tujuan saya sebut ka ada napa ternyata anyoon naki umat manter paringana asampung ka Kanjing Nabi ben kempang narema burukeun Kanjing Nabi amin Allahumma anyoon naki umat manter paringana asampung ka Kanjing Nabi ben kempang narema burukeun Kanjing tak langkong terus akhirnya napa punten kau lengetek nih kapon manter barokah amin Allahumma kau ben panjenengan urusan sampungan kareng orang ngapangiran nika sampai epakon penta ka Gusti Allah di saat abe parpakna apa jeng tore kau ben panjenengan asolat nika ngadep ka pasera yang kompak kau leben panjenengan asolat ngadep ka pasera ngabule ngabdi ka pasera
Seeyar prido napa sera? Di saat abok dinas ngadep ka Gusti Allah, ternyata pakon edeleman salat kita anyoon kaangkui gabungaki ben rombongan naring orang ngapangiran. Engki napa engki? Ihdinas siratal mustaqim. Nyoon bimbingaki abtina sateja, paringi hidayat abtina sateja, kibeeki abtina sateja. As-siratal mustaqim, dek kacelen se lurus, dek kacelen se mempeng. Napa as-siratal mustaqim? Nang edalem kitabus syifa bi ta'rifi hukukil mustafa, angkitan epon Imam Qadhi Iyad ekasa ekutip setong tafsir dari ayat Al-Quran. As-siratal mustaqim se maksud ni kasirato Muhammad, jalanna Gusti Kanjeng, jalanna Nabi Muhammad. Manter kita iyaku waingki amin Allahumma. Manter kita ki etang keeneng rombongan naingki amin Allahumma. Du Kanjeng Nabi aba abtina dak kaajunan ongku ngamponga ngamponga ongku paratuna dunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Para wali aba abdina dak kaajunan ongku ngamponga ngamponga ongku parantuna dunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Amin. Cukena poto na amtina ben para santre kanca abdina tada sejejer kasatejana dunya akhirat muka ngirenga ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Du Kanjeng Nabi nyoon jatina sanajan aba sangat coba na sanajan coba aba abdina
صاكانا يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. Alhamdulillah. Motor sakalangkong pemain jadi kapi nih kah. Kening kirim ke Palestina nih kah. Kebeba ambek na bom nih ya. Mantir masuk aswarga sateja. Allahumma asampung abe parlo na ngampunga mun ngampua kidi na abe tibi tak mendeng engki na engki mun tak ngampung kau lebun panjenengan tantaretan naudzubillah jaringan be abeun masih mun ebeng tempeng abenyaan cuba na ben bagus mun etong bitong masih abenyaan maksiat ben taat engki na engki mun tak ngampung ka orang-orang semapan pas de emak kau leben panjenengan manter kita terus era ceki anak asampung amin Allahumma kirana cokopon tak usah bit abid makle beliau Kiai Haji Musleh Adnan se melengkapi dan menyempurnakan pola namun terus aki beca kau lenika ojen toron benih ing manter parengana barokah ben manfaat dua eki madrasah nikah manter terus patambe maju ben Gusti Allah panjenengan sebagai orang sepo manter pamora ara cekena pamampua abiayai pendidikanna potra-potrena dua eki jukeun manter bejenga ben tabuka adedena Ustad Kiai semulang semorok manter eselenana kasabeureun pangkelieunna manter betaa alatin potra-potre kita kasatejeuna manter tetieu kenceureun iajunanna Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saka dintoh saos nukeuna al-fakir mator muka-muka sanaos sasakoni bentak temu olo oncure bade barokah ben manfaatah atas sateja perhatian mator sakalangkong nyuun saporah mana bibenyak kacang kolangan pamator. Akhirul kalam hadanallahu wa iyyakum ila tariqihil mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina Muhammadin Abil Qasimil Amin Al-Mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa alaina ajma'in. Amma ba'du. Sesami-sami kita muliakan para alim, para ulama, para masyayikh
seteja pengasuh pondok pesantren, seteja pengasuh lembaga-lembaga pendidikan Islam, wabil khusus guru abtina, guru ajunan seteja Raden Kiai Haji Tuhfatul Ghani Mufaddal, ajunan Simolja Kiai Haji Khalil Abdul Malik Salwa Arifin, ajunan Simolja pengasuh lembaga pendidikan Miftahul Jannah Al Ustadz Nito, ajunan Simolja tokoh masyarakat Al Ustadz Haji Munakib, ajunan Simolja Bapak Kepala Tisah Bapak Tarid Effendi, Torseteja aparatur Tisah, Simolja seteja Dewan Guru dari setejana unit lembaga pendidikan sebadan lembaga Kak Dintoh, ajunan seteja rombongan majelis sholawat seampun mau sholawat tepegelak dari pondok pesantren Az-Zahra, ajunan seteja wali santri, wali murid, santri aktif, alumni, simpatisan rahimakumullah. Alhamdulillah kaula ajunan mulai gela ampun lastare naremah beburukan semalar muka seni sekonik nase cekak ka abak dadi ilmu manfaat, dadi ilmu sebarokah. Karena mon dadi ilmu semanfaat nika nyaman dadi hikmah. Mon la dadi hikmah seira abai seibri hikmah berarti ampun ibri kebagusan sebanyak. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapa orang yang diberi al-hikmah gak dinto berarti seni sekonina bakal dadia kebagusan banyak. Kuleban ajunan gak dinto para bapak, para ibu mesekolah anak, memondok anak gak dinto makening lembaga pendidikan letak toman ngening bintang pelajar, letak toman ngening bintang kelas, make kun ngening bintang kejora. Tapi dalam paleman agak dinto sesakoni teti manfaat bisa teti talena aba, bahkan bisa teti senara aba napa boleh pas sampai nyenare ke orang lain, kan itu luar biasa. Bada sekadang bah anik begini apa jok kun alumni di seberak kun teti guru ngaji, saya nggak guru ngaji benikun guru amul jana orang. Kadang orang kan sama nih kan apa jok kun teti guru ngaji, guru benikun guru amul jana orang. Kenapa? Kak bisa teti wasilah, teti perantara sebisa kenal ke Al-Quran. Monding dalam kaudian nika badanya mana peraturan lalu lintas kehidupan, tapi pada peraturan lalu lintas ning dalam jalan monding Indonesia mun si bagus paneka menurut aturan lebat kiri, tapi ning luar negeri nggak ning Arab lebat kanan. Bada rambu-rambu nyaman rambu-rambu lalu lintas bila merah ambu dan lain. Nah, tapi kaulaban ajunan tidak akan pernah paham terhadap abak kak dito andi rambu-rambu kehidupan minabi abak kak dito tak kenal ke Al-Quran. Alhamdulillah kak dito kena guru pendidikan usia dini, kelompok belajar Miftahul Jannah badah sekolahan mangken ni kajan maba jon ngada mungkin gula benembian lambak paling maba ni ketika kan kan makin paut bahkan kompoi gula anak guru umur ki setahun apa 2 tahun riberin lah ngocak lah sekolah aku macam ngadan jan gula iki lah sekolah ada
Apol kompol ban sekanjana. Ternyata sania besaki wi gula nyaba bal-balan. Bola-bola segini kazau bola-bola jadi nyaba. Jadi nak nyaba jadi. Nika berna nika sabak sampai. Nika janda budi jan gula. Nika majan ngada sekolahan. Tetimun lamba gak di tominal mahdi ilal lahdi. Depa mungkin. Kuntoron keluar, kun locot dari empenan sampai masuk ke liang lahat, depa mungkin. Segini-ginilah sekolah. Napa penyebab dia? Penyebab setong. Karena dak budi nak kanak ni kan ternyata jon cerdas. Dari cerdas semangken banyak ring tu waidang badang. Masuk? Cocok? Jadi dari cerdas semangken baneka ring tuan edang badang ring tuan iko kelakoh bener bahkan benigun ring tuan sedang badang kak dinto makil guru edang badang bahkan benigun guru na sedang badang matuan edang badang ring tua matoa edang badang guru edang badang mula kelompok panika paling ngadalem la edang badang cak repot make orang senyak benyan bekal edang badang betul? Badai ada mungkin jadi mungkin nika cerdas kuah penter kuah para Arabu nika mungkin hanya ranah intelektual sekojak kecerdasan intelektual akal melulu mungkin dari saking cerdas akal lah akhirnya banyak kal ngakal sekelangkong sekut tetap membian mendengar itu kal ngakaleh karena cerdas kelu akalah bener mohon bedereng tak tekean ikuna akin ke tak tekean nagenika pas nges pemerenges ngis menangis merepole pese acting ngero saja hebat lepas nangis kun apa dah nangis lebri otang boleh lebri otang boleh kun apa dah nangis sana taki nangis boleh otang oleh nangis taki juga ngis manangis teti judul teti tokang tangis kok laku mon mate ruat teti tindatin sinangisan doang apa ro nyaman ro hah kuntilana orang bangoca anapa mangken ni kema orang nak kanak badikan nak kanak mangken ni kema das cerdas tak ning diri deeren mangken ni ka sangat bergizi mon lambak ni ka gamajak ring setro tetemu ban nasi pote abit gula setro tetemu ban maaf udimin setro ngakana sate ni ka dimin gula lagi genin gua ada ente tamu iki ae Roma mon la beda tamu kiai katamu ina kiai embuk gula bani pas ada bu melisati tu li ke jenggawa melisati lu ke Kemuning melisati lu ke Ambulu kan gula ring Jember kru berarti katamu ina kiai jadi lemah hati bila saya katamu ina kiai boleh adon ente gula ya mon yapi saatin ya tolos tamen lo Mullah mon mangken sanya mada orang ni kalau nyaman kapi telotek temu nyaman bener mi macam nyaman mi setan mi iblis mi jahannam ujak neraka kakan mak mon lambak neraka ni kan nyon jauh dari neraka makin mai ketedungi kakan iku keku
Allah makin ni kalau tak patian lebek bekek ro jadi banyak bekek ro gara-gara apa sih bekek ni tadi todus ro idza lam tastahi fasna ma syi'ta ben mun tadi todus lelako orang sebarang lelako ni apa saya kelako teti mun orang lako ban seromban lakona la tak pati tepedep ka apa ka atoran kan berarti kur tadi todus mun lamba jaring todusan lam jakah todus ini jaklah todus semakin muslim ni kan muslim bading bahasa kita termasuk muslim TV beni todusan dus sih akila adalah kala ngalkal bener masak bedegru tekan gelu ini gue cek becin ngiding TikTok guru bedereng bini ngocak sini marana kena kok ngincam lakin nih kok kan di TikTok bro beda kan can gula demer itu pegak lah padahal sifat dereng bini ni kak tak langkong sifat dereng bini ni kak secek melekat tak ciri khas perempuan itu yang dinamakan perempuan bila punya sifat malu jadi derem jadi salah aduh ya Allah nyuting TV marah kana kok ngincam lagi kana tulis apa saya penjam ah Allah aduh gula san senikan ni kabara rambo san semakin ngak panekan ngak gula bah makin ngak ngabesakin bahwa tengkan manusia ni ka corak ledak pada ben keben guru hewan guru sebedening yano guru ni sebedening di maro ikan dang persis lah kasar menigir pikir tidak pati berdiri tahu dosa guru tuh Allah walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun walaqad dzara'na dan sungguh kami telah menyediakan li jahannam untuk masuk ke neraka itu jahannam itu katsiran kelompok terbesar minal jinni dari jin wal insi dan manusia lahum qulubun la yafqahuna biha mereka itu punya hati tapi tidak pernah diajak berfikir walahum a'yunul la yubsiruna biha mereka itu punya mata tapi tidak dipergunakan untuk melihat yang bagus-bagus walahum adhanun la yasma'una biha mereka itu punya telinga tapi tidak untuk mendengarkan hal-hal yang baik ulaika kal an'ami bal hum adall mereka itu bagaikan binatang-binatang ternak bal hum adall bahkan mereka itu lebih parah lebih sesat daripada binatang ulaika humul ghafilun mereka itu adalah orang-orang yang lupa di ate yang tak topan ya cek mikir hari beku sepanjang ada setiap nikah dan nikah dikuasai orang sebarang sebada pun apa makin menikah setong godeng setong seorang nikah at-tahasud saling dengki ni kesombergun setong mansyauhu apa adalah hubbud dunya lebur kelu katun
Ya korokor namang ken ni kan sukses tak sukses bila nyak besen lah. Ada yang mari lah. Mau nyak besen, sukses. Mau tak baca banyak besen, gagal. Gagal loh. Saya ingat lah, kiai sedek tandi sekat langkar guru, sebadaning satisa guru. Guru bisa lebih sukses dari musleh, 1000 kali lebih sukses dari musleh. Kerlangkar dan ustad guru lah, sepen mobil ni santre guru lah, setandi mobil guru lah. Guru lebih muljad dari musleh, lebih muljad dari gula, lebih hebat dari gula. Itu bukan gagal, lebih hebat. Kenapa? Saya belum tentu bisa istiqomah seperti beliau, andaikan musleh kan dito paringi nasib seperti beliau. Ongguan deh, benih hoak, benih hoak ongguan. Tetigu lejak saking seperti beliau belum tentu bisa morok, belum ketentu boleh istiqomah. Tapi beliau yang dalam kondisi seperti itu istiqomah, ki lebur ngajarin santre, ki lebur morok, itu manusia luar biasa. Itu adalah orang yang cerdas, itu adalah orang yang sukses. Tetimun nyongoring sukses mereka itu, guru-guru ngaji, guru-guru madrasah, mereka itu yang sukses. Hei, orang-orang sambian saya tak semangken, sambian saya tak ejap-ejapin orang ban mangken, sambian tikal bagi can orang yang jata sukses, tapi menurut Allah sambian sukses. Anapa? Ambian enggak ditoi paringi kesabaran di dalam mengarungi kehidupan sampai makin banika. Ambian enjoy, ambian tenang, hebat. Orang-orang sejak besen nak guru makan ni keberpan posang. Arab mak posang setong banyak ring dateng tamu minta. Nomor 2 guru dak masih mau terah. Potera ke apa? Potera ke apa? Potera ke apa? Tak beri iki kiri. Abri korang. Guru bagi mikir ki potera ke apa? Potera ke apa? Toko si diseru dak masih terus maju pada bentuku di laon. Guru bingung. Mun sambian nang tenang. Mari ngare ngakan. Misal rokok. Sarang pacentor tat. Bah ngocak nyaman, mau tak nyaman dong jak pokok maisan. Sering ngono ipentel niku. Allah, amba tin. Mula kata kedung rokok kada jeria. Buru kabeh. Mak jangan santai. Serius nekuk ni kata dito. Tekuk TV pun panjenengan. Okey, gula yang tak tahu. Yang tahu be gula baca. Gula mon bah maca takok bah jan terus. Okey, putan gula tak mahajang. Takok ejo-koco ban mbian. Tekal pun ngane kan. Ya, mon cek oce na. Ya ma, yo mole. Hah? Itu apa ban yo? Aduh, do besti. Pada pengajian besti. Jakmon mbak. Allah agam seragam dari dimana mbak? Oh, Arya pole, Sumber Gading pole. Kepesoke Sumber Gading, ono Sumber Gading, jakmon ring Sumber Gading. Aduh besti, aduh ya Allah. Bila semula seragam anyar jadi. Bila semula seragam anyar. Hah? Harap pejan. Kok mau tak ngerti? Tak ngiding jauh jelu yuk. Oh kiai serabu seri berendroa. Bahkan aku seragam boleh. Pelengan laki nanti. Ban gula dateng akan tes seragam. Ban gula dateng. Apa kiamat ki? Jangan begitu. Hah? Oh nabong. Iya. Tina mau guna ganti seragam. Kau tak ganti laki. Kan bagus sih. Mau guna ganti seragam.
Tebang ketilak. Jangan ya Dik, jangan. Musallana Muhammad. Lanjut. Gini. Orang soki sejak soki dia tak kira bapu ngambuk kedua. Ada orang marah mayu makai ciher sekali. Ada nyaman kalau hilang tenang nak bajung. Alhamdulillah gegak mian bu sehat mian iya roh jam mari gerong gembuk kok guligi embuk guligi kelengani karo skor sinapun lemari gerong alhamdulillah aja datang embuk entar ke pengaji nengko habisin mak been senyoro Nabi Muhammad Allahumma fi rajabah wa ballighna ighfir lana dunu ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan Allahumma fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna ighfir lana sekalian lagi termustajabah ya Allah berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban serta sampaikanlah kami berjumpa bulan Ramadan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana ighfir lana embian nika sampai makin ben gula nika sepah cek sengkana ke mate taringgun gara-gara setong kepikiran ke anak budi kan sedih kan bener gitu mungkin masalah tusan sebab abaan mungkin bisa minta sapora tapi saya rasa bisa ajamin anak ke depan ke budi gak dito bisa teti orang mapan bisa nerosaki perjuangan ini kasih kepikir maka ini butuh pendidikan loh pendidikan terendah nih kan mungkin kelompok belajar apa nih
Sebenarnya yayasan pendidikan Miftahul Jannah ni kan berlembaga pendidikan selain sebenarnya kak dito tore pemasok mali andi el yo tak ada nih reng andi ilmu tak ada angku istifham ingkari dalam Al-Quran qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun pada kepada Muhammad pada orang yang sandi ilmu bentandi ilmu ya tak pada tahu saja wah istifham ingkari gini kak atanya geng lepas kul tak ada ya tandi ilmu bentandi ilmu ya jauh jauh tanyaan jauh ambian dadi ring mandi ni bagus geng mandi melolo tak bagus mun tandi ilmu napa boleh memahandi ilmu ambian mandi bahagia kati sera isihona olil alim salah alim mandi ya pakai tuan santre bad hebat engki bad hebat santre apa gasat thank you ke Zaini Hadratus Syekh Hashim As'ari Jombang dan lain luar biasa lah petermian manteran di ilmu amin manter mantia segala segojak sambungan kan mele manti segojak manti daripada setrum mawa waro lampu apa sakit tok matok ya raja kebaya pagi ya mun tahu di pada ban gasa keng mon nika odi bahtera nika manti nyaman sambungan dengan paham gi dadi gule pada sampean iya pada bandro waro gule bae ngak jeretan bedereng buta nyambi oncor yang siang enti ngakin gele nyambi oncor yang siang iko jai bon semela gila ban jadi siang nyambi oncor kabaya apa ban ya jarang oncor benih kangku yang engkau kangku siapa entah kau nak berangkau bener kadang-kadang ni kak tak langkong sebutan ni kadang-kadang kalakon na tepaan ban saya melaru orang butan tar ke masjid ni gini mole ro taring sandal TV segi pemole semelak ron sandal tetangga ni ke pemole buta akabin kerua bararabu buta akabin hari pun mole tepak roman binin tibi monolog si melaria ampo dari nyeladar ke bini noreng lu manggana apa mak rame osom gua osom mun lembah kan sompao som rambutan jadi ya osom dari nyeladar jadi ya tak langkong nyon sabora keni kareng laki bajet lah salah keng tak langkong jaknya laki selaki monolog sebini manda tak langkong nyon sawara jaring kini kamu tak anda ikan ceng labeng entek gula mak bah muka lebeng budi lu tek kancing halaman setia kan ada tapi pidato rela rosakan boleh adalah
Bin mak ngunceng. Ya itu mau potong dan. Ngari lah mana pidato lah. Keng punten masak gula bayi ke bayi jadi ngongkuan ya mun can tuwat tajurak benyau ko. Benya? Musim? Tadi benikun musim turin melono dah. Berarti benikun musim turin melono. Berarti dinare musim belah duren berarti. Masuk kok. Ya mantai pemasok ada emak. Allah. Ya Allah. Cek jelas saya. Masuk ya. Allah. Ada apa mak beda pendidikan putra nembian meletak ron-noron hari. Meletak ron-noron ngani ke segi buru kene ka, meletak sembo le ke budiro. Ni ke meletak ari coba bagus, ari coba penika. Embian. Duh tahu kata atau sematur. Nikah berapa menit lu? Telok lema. Tak langkong gini, dah remen ni kan? Terus gitu. Mak hujan menurut. Hah? Oh soma. Oh soma hujan benar soma. Allah. Oh soma hujan benar soma. Memasok cuma gula matora dak kawali murid sebagai gak dinto pendidikan putra sambian tak kira sukses mon tak ring keteloh si medeteng jidis salasahnya man medeteng setong guru nama medeteng dua murid nama medeteng telok wali murid nama medeteng pedegiat mon salah setong ni kena giat tak jadi tak sukses. Guru mendatang ngajar na putrana rentuan awak murid tetap bete mendatang sebab dia beragun nyalaki guru melolo ada tak bisa guru mendatang wali murid dia mendatang murid tak tahu masuk tak bisa murid ni kalau si berak ni kalau benda telok B budu 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 ya budu ni kebak pelengan ke guru ni sarapal ngapal lagi tak ada mapal nomor absen nomor 11 nomor 12 dipanggil nomor 11 norok mancing mak mancing benjong jak tekak sini kata akhir apal tadi jadi le mancing ada bada budu apa budu deh lambat jadi mon beda cukup tasek budu lambat begbecang bahaya apa nih moning dalam kelas dia rajaan ke TV lepas malak kata sekanjana melaki bentol marin ben popi kom melaki ben mari ada tepak ke setakoan dak karena sango bipan ditanya mana mau menolong apa gue toko lu abim roy gue raja geluh bodoh bada butuh oh butuh ni ka barara bu mau ning ya penter mon pentera cerdas mon cerdasa king rang se masuk sani tanya aki mon gurun mata masuk jong lesok tapi bongga abi kok ban ngocak ngaliah ambuai madrasah bunyai tadi ngapan norok budu ya ngale dong ngale teti repot macam mangken ni kan di madrasah ni kan repot mangken jenda budi ni kan semua tu dah tidak bisa diharap mun tak geng lillahi ta'ala malarati teti pejabat mangken benika mun tak geng ongko geng alaksana gena leng mangken anggaran itu kelun Pak Prabowo
Apa sih mangkene? Iki dadi guru mangkene lesane kaki ya. Dadi nganu lesane kaki ya. Dadi bobot berak kapi mangkene. Itu hari dak mah. Pakuat, pataken, niatin bahwa nikah ibadah. Insyaallah sukses. Bekal pada jalan keluar. Ustaz nito gak nito, pataken, pakuat, pasabar, jumpa sabaran, Allah bekal bentok. Karena mau ngarep bantuan di orang, dim salala tak bentok, kebibad. Kita ni kadang lagi perak gun ngabada ajak beda masalah, tapi tidak pernah memberikan salah satu jalan keluar dari masalah. Nika kelasan nika kini gelu nika tar. Nika pan anu gelu copek gelu. Ada apa mah kita ada iya. Mun cetak nyombang. Mun nyombang nika semin satu sak. Gak. Tadi mukul ban sampean tak nangkong. Mun gerana ake mun gerana abrina kain to beda masalah. Mbian ku tu bisa abri jalan keluar dari masalah. Jadi problem solvingnya mana? Mengganggu lewan lembian dengan terutama guru sabar. Ustad yang ngajarkan untuk sabar, terutama ngajarin anak-anak ini. Aduh, benelah. Sambil nangis, harapan nama nangis, melihat pentol. Tak nyangu ya? Enggak, itu. Pesen guru, nah. Wali murid tak nyangu. Suruh majaris PP geridu. San lebada imtihanan geridu mon lo. Arab pa mak geridu. Mon beda lomba. Walantai pengening. Dupahi pengening agapi. Mana gula tangening? Koang. Ye mun jela tangening beda remak. Embian mon norok lomba tarjet bening ngening. Napa? Sebenting ngong ke bangkung. Betul? Orang ini semelarat dengan mental. Biar sebenting anan kuat mental. Makin lah tak apal, makin lah salah lah torot. Nyaman nak kana. Sering bawa semani sendiri celok gado. Bener? Well pun lah tahu sabon kau tu kening bintang apa letin lah. Duh. Betul lah torot. Bener mak. Muncul lepan benembun pipi dah lebut tu bener mak. Sebenting biar ni gulat niatin malar muka ilmu nah makin sekoni manfaat, makin sekoni barokah. Wes lah begitu. Sebenting lah sekolah. Pon lah bajak lah iso ya cari mana lo. Mon rian jet lah tak main. Mayu ibu dah mah. Ikir kerja ya. Nyari aki dokter spesialis bedah saraf. Ya apa kau tak bisa roja. Jaring guru apa? Guru cerdas tak cerdas? Guru dari kita kadang Mian kadang tak pakai niat rolah kebaik. Ada jangan masuk kelas langit temelol. Aro online tak pakai niat. Kita apa guru bajan IC pulpen IC jahil. Lebah nyalpang Ijake jong ha eko mayu nak saya anu ha eko ngidap boleh gula ngadepi wali santri ni kan apun sejam sama macam mulai dari guru langgaran sampai guru madrasah sampai gula teti makin teti makai ini apa gula setong dan gula dulu apa geng ria geng tanggul apa geng leso jangan gula kata semangat guru dah jangan tahajjudan Allah kiai na sawirit budi ngerok kepi tapi mun nase keluar tangar kepi sampai kan pada bak-tebakan bro bak-tebakan Modo orang dedung ni kan jangan tombak setan ni kok. Mau ditombak setan ni kan jangan orang ni kan tuan si manti. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kan jadi kan? Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Sampai pada bak-tebakan kak memanti a'udzubillahi minasyaitonir rajim sarang Rabbana anfa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna
ladzi yanfa'una janna kana mantian si dibudi nikah anapa walan mun rabbana anfa'na guru lamare san lamare guru tangar mata ba engki maka dari kadito sudahlah sebenting pon la doaakin usaakin ning sekolahan la bajeng disiplin malar muka oleh ilmu manfaat ampon la tak kira konsentrasi gi mun laujan kadariya salbut tak penting dingak kita ja iya sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika ya habib salam alaika salawatullah alaika sallallahu sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala sallallahu alaihi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Doain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zakiran wa batina wa ta'syuruna bi ibadika salihin fi dunyana wa ukhrana wa la alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa alaikal bala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma qina 'adzabak yauma tab'atsu ibadak. Allahumma arzuqna al-jannata bighairi hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rusyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Langsung ke mobil. Panitia aja guna foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.